व्यूअर्स आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके शादी को 5 साल 10 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कंसेप्शन नहीं हो सकी। बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं लेकिन उसके बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं मिला। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी इसमें गुज़र जाती है लेकिन फिर भी जो है वो कंसेप्शन नहीं होती। इंसान सिर्फ़ कोशिश कर सकता है जो कि इंसान पे फ़र्ज़ है, बाकी जो है सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लेकिन अगर इंसान कोशिश ना करे तो वो गुनाहगार होगा। आजकल तकरीबन बहुत सारी डिज़ीज़ जो हैं उनकी मेडिसिन मौजूद हैं। इस तरह के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो बाकायदा जो है डायग्नोस करवाने के बाद, तमाम टेस्ट करवाने के बाद किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से तमाम टेस्ट करवाए और उसके बाद ट्रीटमेंट जारी रखे। ज़्यादातर लोग खुद से टोटके आजमाने शुरू हो जाते हैं जिससे सिचुएशन मज़ीद बिगड़ जाती है। तो अगर डिज़ीज़ का सही तरह से पता चला लिया जाए, जो कि बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जैसे अल्ट्रासाउंड, इसके अलावा हार्मोन टेस्ट, बाकी ब्लड टेस्ट की मदद से डॉक्टर सही तौर पर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, और उसको ट्रीट अगर किया जाए सिचुएशन के हिसाब से तो मेडिसिन ज़रूर असर करती है। बहुत सारी ख़वातीन को PCOS प्रॉब्लम होता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके बारे में अलहदा से वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट करके मज़ीद वीडियोस गायनी के हवाले से देख सकते हैं। तो अभी हम इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो शादी के कई साल गुज़र जाते हैं लेकिन कंसेप्शन नहीं होती। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन रिकमेंड होती है या डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेरोफिन जो है ये टैबलेट है, 50 mg की पैकिंग में ये आती है। 20 टैबलेट का ये पैक होता है लेकिन ये सारी टैबलेट यूज़ नहीं करनी होती, इसमें से सिर्फ 5 टैबलेट यूज़ करनी होती है। तो उसके बाद जो है ये मेडिसिन अगर असर दिखाए या जो भी प्रॉब्लम है खातून को, उसके हिसाब से ये मेडिसिन जो है तकरीबन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो डिटेल के साथ हम देखेंगे कि ये सेरोफिन टैबलेट जो है स्क्रीन के ऊपर भी इसका पैक दिखाया जाएगा ताकि व्यूअर्स को अंदाज़ा हो जाए कि ये मेडिसिन कौन सी मेडिसिन है। तो सेरोफिन 50 mg की पैकिंग में ये आती है। इसको जो है मेल भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ीमेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा टेस्ट करवाने के बाद ही इसको यूज़ करना बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि उसमें ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती। तो बाकायदा डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद ही इस मेडिसिन को यूज़ करें। आप किसी भी गायनी के पास अगर विज़िट करते हैं तो वो अक्सर यही मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, या फिर ये हो सकता है कि कंपनी कोई डिफरेंट हो सकती है। तो लेकिन इसके अंदर जो साल्ट इस्तेमाल होता है वो क्लोमिफेन है, और ये इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बांझपन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। या फिर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनमें जो है एग रिलीज़ नहीं हो रहा होता, तो क्लोमिफेन जो है एग को रिलीज़ होने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा ऐसी फ़ीमेल जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार होती हैं, उनमें भी ओवुलेशन यानी एग रिलीज़ नहीं होता, तो क्लोमिफेन यूज़ करने से जो है एग रिलीज़ होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है अगर यूज़ की जाए तो ट्विन्स होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको तकरीबन जो है पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर पीरियड्स के बाद इस्तेमाल किया जाए तो ये मेडिसिन ठीक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। और इस टैबलेट को यूज़ करने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर आपको मज़ीद जो है एडवाइस करेगा कि कैसे मैनेज करना है और कंसीव करने में बहुत आसानी हो जाएगी।
یہ جو ہیں 5 گولیاں لینی ہوتی ہیں روزانہ، 1 گولی، اور 5 گولی کا یہ ایک مکمل کورس ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے 5 دن اس کو استعمال کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے کنسیو نہیں ہو پاتا، تو ڈاکٹرز پھر اس کو دوبارہ ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن اس کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے۔ جیسے پہلی دفعہ آپ نے 50 mg کی ایک ٹیبلٹ روزانہ استعمال کی، لیکن نیکسٹ سائیکل میں جب اس کو یوز کریں گے تو اس کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے۔ 2 گولیاں دن میں کھانی پڑتی ہیں، 1 گولی صبح، 1 گولی شام۔ اسی طرح یہ 5 دن کا کورس ہوگا اور 5 دن میں 10 گولیاں استعمال کرنی ہوتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ دوسری دفعہ بھی استعمال کرنے سے جو ہے کنسیو نہیں ہو پایا تو ڈاکٹر اس کو تیسری دفعہ ریکمینڈ کرتے ہیں یا پھر میڈیسن چینج کر لیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں میں یہ میڈیسن اثر کر جاتی ہے اور ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ اوولیوشن کو انڈیوس کرتی ہے، ایگ کو ریلیز ہونے میں ہیلپ کرتی ہے، مائنڈ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے کہ وہ ایگ کو ریلیز کرے۔ تو اس کو استعمال کرنے کے لیے جو پراپر ٹائم ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جب اس کا کورس مکمل ہو جائے، مطلب جب آپ نے لاسٹ ٹیبلٹ یوز کر لی ہے تو لاسٹ ٹیبلٹ جو ہے یوز کرنے کے 4 سے 6 دن میں الٹرا ساؤنڈ کروانا بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کی جو ڈاکٹر ہے، جو گائنی ڈاکٹر ہے، وہ مزید آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرے گی کہ کنسیو جو ہے کیسے آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو کچھ ٹیسٹ ریکمینڈ کر سکتی ہیں تاکہ اس کو صحیح طرح سے اندازہ ہو جائے کہ باڈی کا جو ہے ہارمون وہ کس طرح سے اس میڈیسن کو رسپانس دے رہا ہے۔ یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہی ریکمینڈ کر سکتا ہے، کیونکہ اس میڈیسن نے ہارمون لیول کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، تو زیادہ تر یہ پرابلم ہارمون ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے بہت ساری خواتین کے جسم کے اوپر بہت سارے بال آ جاتے ہیں، چہرے کے اوپر بال آ جاتے ہیں، جو کہ ہارمون کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہارمون کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چہرے پہ، جسم کے اوپر کوئی کریم لگا کے یا ہیئر ریموول کریم لگا کے ان علامات کو ختم کر دیں گے، سپریس کر دیں گے، لیکن یہ علامتیں کچھ دیر کے بعد دوبارہ آ جائیں گی، کیونکہ اصل پرابلم جو ہے وہ ہارمون میں ہے۔ تو یہ میڈیسن ہارمون لیول کو ریگولیٹ کرتی ہے، اور جب ہارمون لیول باڈی کا ایک دفعہ ریگولیٹ ہو جاتا ہے تو باڈی جو ہے وہ صحیح فنکشن پرفارم کرنا شروع ہو جاتی ہے، ایگ ریلیز ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے اور کنسیو کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ ویورز، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی کوئری ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر علی عثمان کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ شکریہ۔